رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے گلبرگہ کلکٹریٹ ہال میں اہم میٹنگ منعقد کرتے ہوئے موسلا دھار بارش سے ہوئے نقصانات کے پیش نظر پریشان عوام کو معاوضہ دینے کا کیا اعلان۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے نومبر کے مہینے میں 2 روزہ قومی کانفرنس راشٹریہ سوراج سمیلن پروگرام کو رکھے جانے کی دی خوشخبری۔ گلبرگہ شہر میں جوا کھیلنے کے کیسز میں ہوا اضافہ اور اسی کے تحت چھاپہ مار کر 8 جواریوں کو کیا گیا گرفتار۔ گلبرگہ شہر کی عوام کو پیش آ رہی پانی کی قلت کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کانگریس سے ملے بی آر پاٹل نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کا کیا خلاصہ۔ گلبرگہ شہر کے کے بی این کالج کی ہونہار طلبہ سیدہ لینا نے اپنی تعلیمی ہنر کے چلتے عالمی سطح پر کیا اپنا نام روشن۔ آج گلبرگہ شہر کے نیو رحمت نگر چنا بھٹی رنگ روڈ کے الیکٹریسٹی پول پر اچانک سے لگ گئی آگ۔ گلبرگہ شہر اور دنیا کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو جمعہ مبارک۔ آج کی اچھی بات، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انمول سرمایہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کی خیر مانگتے ہیں، اور سب سے جلدی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، پورے امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا مانگتا رہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے موسلا دھار بارش کی وجہ سے نقصان پہنچنے والے گھروں، سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچنے کی صورتحال میں فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے لوگوں میں معاوضہ تقسیم کرنے کے متعلق اعلیٰ حکام کے ساتھ گلبرگہ کلکٹریٹ ہال میں اہم میٹنگ منعقد کی۔ جی ناظرین، جیسے کہ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے پورے گلبرگہ ضلع میں اور آس پاس کے دیہاتی علاقوں میں تیز اور موسلا دھار بارش ہونے کی وجہ سے مکانات، سڑکوں اور پلوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے، اور کچھ علاقوں میں تیز بارش کے پانی کے بہاؤ میں لوگوں کے مویشی جانوروں کے ڈوبنے کی اطلاع ملنے پر کوڈلا کے متعلقہ محکموں نے مشترکہ طور پر سروے کا کام مکمل کر لیا ہے، اور اسی کے تحت حکومت کے ذریعے این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف کے رہنما خطوط کے مطابق استفادہ کنندگان کو فوری طور پر معاوضہ تقسیم کرنے کے لیے ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم کی صدارت میں سال 2024-2025 میں گلبرگہ ضلع میں شدید بارش ہونے کی وجہ سے نقصانات سے نپٹنے کے لیے اور قدرتی آفات سے بچنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ حکام کے ساتھ یہاں ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ ساتھ ہی اس انچاہی تیز بارش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فوزیہ ترنم نے عوام کو اہم پیغامات دیے کہ عوام دریا کے ارد گرد بالکل نہ گھومیں اور احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ ساتھ ہی دیہاتوں میں عوام، کسان، خواتین مویشی جانوروں کو پانی پلانے، کپڑے دھونے کے لیے ندی دریا میں نہ اتریں، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے سبھی کو احتیاط رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی فوزیہ ترنم نے یہاں پر مزید بتایا کہ کرناٹک کسان بیمہ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اسکیم کے لیے کل ملا کر 2,40,061 کسانوں نے رجسٹریشن کروائے ہیں۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ مقامی قدرتی آفات کے چلتے ضلع کلکٹر آفس میں کل ملا کر 98,253 شکایتیں موصول ہوئی ہیں، جس میں سے 45,490 شکایتوں کے سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، اور بقیہ کام کو بھی مکمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں موجود اعلیٰ حکام کو بتایا گیا کہ 2 سے 3 دن میں تمام متعلقہ کسانوں کو فصل کی بیمہ حاصل کرنے کے لیے موصول ہونے والی تمام شکایات کو فوری طور پر معاوضے کے ڈیٹا بیس میں درج کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی جوائنٹ ڈائریکٹر زراعت گلبرگہ نے اس میٹنگ میں توجہ دلائی کہ ریونیو، زراعت اور باغبانی کے حکام کی جانب سے تباہ شدہ فصلوں کا مشترکہ سروے کیا جائے، اور اگر ضلع کے تمام سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بارش کی وجہ سے لیک ہو رہی ہیں تو ایسی عمارتوں کو شناخت کرتے ہوئے ان کی جلد سے جلد مرمت کی جانی چاہیے۔
साथ ही यहाँ पर यह भी इत्तला दी गई कि प्राइवेट स्कूलों की भी अच्छे से निगरानी की जानी चाहिए और आंगनवाड़ी इमारतों के बारे में भी खवातीन और बच्चों के महकमे से बचाव के इक़दामात को भी उठाना चाहिए। फौजिया तरन्नुम ने कहा कि गुलबर्गा जिला भर में और यहाँ के आसपास के एरियाज में हर इलाके में ये चेक किया जाना चाहिए कि पीने का पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनें ठीक काम कर रही है या नहीं। इन तमाम बातों और हिदायतों के साथ उन्होंने इस मीटिंग में मौजूद आला हकाम को ये भी हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नालियों का पानी पीने के पानी में न मिले। गुलबर्गा महानगर पालिका और जिला के तमाम शहरी इदारों और गाँव पंचायतों में नालों को जल्द से जल्द साफ किया जाना चाहिए। साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि यहाँ इस मीटिंग में फौजिया तरन्नुम के साथ पंचायत के सीईओ भंवर सिंह मीना, एडिशनल एसपी श्रीनिधि, गुलबर्गा असिस्टेंट कमिश्नर लिटरेचर प्रभु रेड्डी, असिस्टेंट प्रोबेशनरी IAS मीनाक्षी आर्या समेत जिलाई सतह के अफसरान यहाँ मौजूद नजर आए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने बड़ी ही अहम जानकारी फराहम करते हुए बताया कि देहाती तरक्की और पंचायत राज महकमा अगले महीने 13 और 14 नवंबर 2024 को 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्वराज सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि ग्राम स्वराज और पंचायत राज एक्ट के निफाज के 30 साल मुकम्मल होने पर खुशी के तहत जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने यह अहम जानकारी बताते हुए कहा कि ये जश्न और ये तकरीब कौमी बैनुल-अक़वामी फ़िक्र के रहनुमाओं, देहाती तरक्की, पंचायत राज, तालीम, मुआशियात, कानून के माहिरीन को गहराई से बातचीत करने के लिए और इन सभी को वर्कशॉप और गोलमेज सेशन के लिए इकट्ठा करेगी। इस मौके पर उन्होंने मजीद बताया कि इस तारीखी कॉन्फ्रेंस के कलीदी नताइज कर्नाटक पंचायत राज आलमिया तश्कील देंगे, जो कि एक स्ट्रैटेजिक चार्टर है जो कि अगली दहाई के दौरान कर्नाटक और कौम में ग्राम स्वराज निज़ाम के विजन और रोड मैप का खाका बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश करता है। गुलबर्गा शहर में जुआ खेलने के केसेस में बढ़ोतरी के चलते पुलिस टीम ने जुआ खेलने वाले ग्रुप पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हाँ नाजरीन, गुलबर्गा शहर के यूनिवर्सिटी के पिछले गेट के पास जुआ खेलने की इत्तला मिलने पर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के ASI सुभाष चंद्र और उनकी टीम, जिसमें जी भीमन्ना, विशाल सिंह ठाकुर, भूगेश, ने मुकाम पर पहुंचकर छापा मारा और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, 8 लोगों का ये ग्रुप जो कि यूनिवर्सिटी के पिछले गेट के पास जुआ खेलते हुए पाए गए, उन्हें पकड़ते हुए उनके कब्जे से 8,250 रुपये नकद जब्त करते हुए जुआ खेलने वाले पत्तों को भी जब्त कर लिया गया और यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है। गुलबर्गा शहर में रोजाना पेश आने वाली जरूरी बुनियादी मसले मसाइल के बारे में बात करते हुए यहाँ की आवाम को पेश आ रही पानी की जरूरी और अहम मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस MLA BR पाटिल ने गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खिताब करते हुए आवाम को अहम जानकारियां फराहम की। जी नाजरीन, अपने गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए पानी के सप्लाई के मसले को उठाते हुए आवाम को पेश आने वाली पानी की किल्लत और कमी के मद्देनजर यहाँ के रोड रास्तों की खराब हालत, जगह जगह पर गंदगी के मसले को उठाते हुए MLA BR पाटिल ने कहा कि गुलबर्गा शहर के रहने वाले लोगों को जो कुछ भी बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए थी, अफसोस है कि वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। लिहाजा ये तमाम बातें बताते हुए इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस MLA BR पाटिल ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे के सामने उठाया तो पता चला कि पानी के मसले के पेश नज़र L&T को इसे रिपेयर करने के लिए दिया गया है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होकर फजूल बहते हुए बर्बाद हो रहा है और बेकार हो रहा है और इन्हीं वजूहात की बिना पर यहाँ पानी की किल्लत पेश आ रही है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर बताया कि बिन्नतूर नदी में भी कभी पानी होता है और कभी पानी नहीं होता है, तो फिर सरड़गी से पानी को लाया जाता है जिसमें गुलबर्गा शहर के नालियों का पानी भी मिक्स हो जाता है। जबकि BR पाटिल ने यहाँ पर मजीद कहा कि इस परेशानी के पेश नज़र जेवर्गी कैनल से पानी उठाकर गुलबर्गा शहर के रहने वालों को फराहम किया जाना चाहिए, जो कि सही और परमानेंट सॉल्यूशन है। इसी अहम मुद्दे को बताते हुए और अपने गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस बात पर कोई भी सोच नहीं रहा है, लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नज़र परमानेंट पानी की सहूलत फराहम करने के लिए ये बात को याद दिलाते हुए इस पानी के महकमे में बरसों साल से काम कर रहे सुस्त और बेकार हक्काम को निकाल कर अच्छे नए एक्टिव अफसरान को लाया जाना चाहिए, जिसके मुतालिक कांग्रेस MLA BR पाटिल CM सिद्धरमैया साहब को बहुत जल्द लेटर लिखकर उन्हें आगाह करेंगे।
आज सुबह के वक्त गुलबर्गा शहर के न्यू रहमत नगर कॉलोनी चुन्ना भट्टी रिंग रोड पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला वाकया पेश आया। जी नाजरीन, आज यहां न्यू रहमत नगर कॉलोनी चुन्ना भट्टी रिंग रोड पर कायम सुबह सुबह एक इलेक्ट्रिसिटी पोल पर शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई, जिसको वहां की आवाम ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया और कुछ देर के लिए वहां के एरिया में सख्ती और परेशानी का माहौल पैदा हो गया। जी नाजरीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस बुरी तरह से आवाज़ के साथ थोड़ा थोड़ा करते हुए इस बिजली के खंभे पर आग लग रही है और वो बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे हालात के पेश नज़र यहाँ के जिम्मेदारान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस मुकाम पर पहुंचकर एक्शन ले और यहाँ की आवाम को अनचाही नागहानी मुसीबतों से महफूज करें। गुलबर्गा शहर में वाक़े केबीएन कॉलेज की एक होनहार और ज़हीन तलबा सैयदा लीना ने बड़ी ही बेहतरीन काम को अंजाम देते हुए गुलबर्गा शहर के नाम को रोशन किया है। नाज़रीन, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तलबा के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के ज़ेर एहतमाम रखे गए फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में सैयदा लीना शोबा कम्युनिटी मेडिसिन केबीएन कॉलेज की होनहार तलबा ने कौमी सतह की मजमून नवीसी के मुकाबले में किताब में अपना मजमून शाया किया और अपने तजुर्बात को एक मजमून की शक्ल में पेश किया। लिहाजा केबीएन कॉलेज के वाइस चांसलर जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने अपने शोबे की तरफ से मुनक्किद किए गए इस तकरीब में सैयदा लीना को कौमी सतह पर अपना नाम रोशन करने के लिए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीरदी अली रजा मौसवी साहब ने कहा कि केबीएन न सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेल, फन और गैर निसाबी सरगर्मियों को तरजीह देता है, बल्कि इससे तलबा की शख्सियत में निखार पैदा होता है। लिहाजा यहाँ पर सैयदा लीना ने लेक्चरर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपना तजुर्बा यहाँ शेयर किया। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।